Again, this is the continuation of Paul's instructions sa kay Timothy. Timothy is his disciple, a young pastor sa sina nga place. No, kag ang hambal ni Timothy ni Paul kay Timothy pabilin kidira sa Ephesus to counter false teachings, to correct sang false belief nga nagasulod sa simbahan, and to teach right doctrine. That is why naghambal si Apostle Pablo, insist on these things. Okay, i-insist nimo. Now, the previous message, no, sa mga wala naka-join last Sunday, the title of the sermon is The Great Gain of Contentment. Because false teachers naga-creep in sa sulod ng simbahan, teaching ngang tutuod ko nga godliness is a means to gain. Nga kung godly ka no, magmanggaranon ka. Or, ang measure sang godliness, kag spirituality, is ang imo manggad. So, ang ila goal, magpadamo kwarta through the ministry. Which is gincorrect na ni Apostol Pablo, kag naghambal si Apostol Pablo nga ang tuod nga gain, hindi padamo-damo kwarta, but rather contentment. And so, ginlatag nato nagligad nga Domingo, ang blessings sang contentment, kag ang dangers na ginatawag naton nga love of money. Because the love of money results or leads us to being trapped in ruin, destructive desires, all kinds of evil, and even many sorrows. Kita lang man mismo ang nagadala sang kagubanan, kag sang kasubo sa aton kagulingon kung hindi kita kontento kung ano ang may ara kita. That was a very important message, by the way. Kaya nga, even Christians, damo sa mga believers, nga na-trap sa sininga mindset nga kung damo lang ako kwarta, kag bastante lang ako, then okay na ako. Even without God. That is why we pursue money and ginahimo naton ang Ginoo nga secondary lang sa aton kabuhi. But ang hambal ni Kristo, you cannot serve both God and money. Mapili ka lang gid. And so sa subong nga aga, tunan naton verses 17 to 19. This is Paul's additional instruction on how to have a right perspective when one has money and material possession. Kung makita ninyo kagina sa aton verse, kay sino gina-address ni Paul ang ining instruction? Verse 17, command those who are rich in this world. Now, basi maghambal ka, baw ang ina nga mensahe, hindi gid na para sa akon kay balan mo, hindi man kuya rich. Wow, thank you Lord, kay wala ko kwarta, subong ang iningin mensahe, hindi ni para sa akon. Now, kung basahon ni mo actually ang context, this is not referring to super rich people. Simple yun ang nako ng iningang message is for those who have money. Do you have money right now? In your GCash? Wallet nyo mayara? Mogamba lang iban wala, hindi nyo lang pagtunoga, no? Sa inyo bank, may savings ka mo wala? Ay, grabe mo. Wala agad, okay. Now, I know may ara ka mo kwarta. Tanan kita. No? Mambal ka, hindi man ko manggaranon. No. This message is about having money and how to do with it. Tsakto nga prinsipyo, kung may kwarta ka, anhon mo? Ang ina nga kwarta? Gastuhon? Now, what is the right principle when you have money? Amo na nga tuntunan, subong. Now, 6 biblical principles on money. So, number 1, Ari, sa verse 17. Number 1 principle, be humble despite abundance. Be humble despite abundance. Nakaagi ako lagaw sa isa ka balay sang manggaranon. Kagang ila balay tama gid kadako. Hindi nyo kilala by the way. Basi kung gahaw-mahaong bala ka mo basi diri sa church, hindi. Tapos ang ilang nga mga maid may uniform. So bali magwa sila lain ang bayo sang maid may uniform, lain man ang ila bayo. Kag kung magkaon ang maid, o syempre upod kami to kaon sa isa ka lamisa sa ang sinang manggaranon kag ang ilang maid sa lain man. Ang dating sa akon hindi nami. Kaya nga, they treated sang, quote nila, sang servants nila as if they are lower bala sa standards ng society. Kag sila yara sa babaw, kaya may kwarta sila.
A lot of people have become arrogant because they have money. Damo ko nabalaan sina nga sang una, hindi manggid na siya amo katikalon o galing sa may ara-ara na daw hindi na makasapak. Sang nakasakay na sa salakyan, kag siyang nagadrive sang iya mismo sa salakyan, paglabay niya sa dalan, huyo ka. Hindi nakakilala sa imo. Kabay pa, hindi ikaw ini. Nga sang una, pigado ka lang man, sang nakakwarta ka na, naghabok ang imo ulo, ang tawag sina hydrocephalus. But not in a literal, of course, nga sense. Sang una, buot ka, and then later on, nagmaldita ka. Kaya nga, may ara ka na kwarta. No wonder why this is the first commandment ni Apostol Pablo, nga kung may ara-ara ka na, kung may kwarta ka, do not be arrogant. Why? Because money can easily capture the human heart. Do you agree with that? May isa ako ka friend, diri sa Bacolod, nga ang hambal niya sa ako na muni. Ang ina nga pastor sang una na minami, ina magwali. Kag nagdako ang simbahan. O galing sang nagdamo na ang kwarta, kag damo na iya sa lakyan, naglain ang iyawali, kaya ang iyawali, puro na lang about sa kwarta, kag puro na lang pangakig. Ano nga ba sa akon? Naglain si pastor. Now, nga agin hambal ko ina, it is not to put down that pastor, but rather, it is a warning to all of us nga even ang ministers ang Ginoo, even man of God, is in danger sa ginatawag nga love of money. Amen? Sila gani, kita pa. Now, how many once humble people have become proud the moment they gained wealth? I know may kilala ka mo paminsaran nyo bala. This is because, amo ning rason, when you have money, you have a sense of power. Is it true? Nga kung may kwarta ka, somewhat may gahom ka, makasugo-sugo ka, psst, lakato, kagalatong baga na yun. May sense of prestige ka, especially kung ang bag mo naka Louis Vuitton. And then somewhat kung may money ka, popular ka, that is why ang mga vloggers, ang permi nila ginapaon, by the way, sa ilang mga videos, kwarta. Sometimes hindi pa na ila, kay galing, kasi lilaw sa mata ang kwarta. That's why gadamo sila followers. So we have power, we have prestige, we have popularity when you have money. It goes with it. That is why it can easily feed the pride of the heart that is unguarded. Liwaton ko ha? Kung hindi mo mabantayan ang imo tagipusoon, hapos ina siya kaunon sang kwarta, kaya nga ang kwarta can feed the pride, our ego. Kag sometimes hindi naton manotice nga nagdako nagali ang imo ulo. Nag-arrogante ka na. Now, let me be clear no. Nga number 1, ginigin sulat ni Apostol Pablo, why? Why is arrogance dangerous? Arrogance simply means pride, right? One of the manifestations ng pride, nga bugalon ka, nga arrogante ka. Kaya nga, pride. Ma-pride ka nga klase tao. Number 1 reason is this. God resists the proud. Ang pinakakontra sa tanan sang Ginoo ang bugal, tandain nyo gid na. James 4:6. God resisteth the proud but gives grace to the humble. Second, pride brings destruction. Proverbs 16:18. Tanan nga pagguba sang ministry, sang relationship, dinalin. Even bringing destruction to yourself, dinalin sa pride. Right? Nga nahulog ka. Kay nagsaka ka. Hindi ka man mahulog if your feet stays on the ground. Amen? Si Satan din nahulog ho. Sa paho. Dinahulog si Satan. Because of pride. Dinahulog ang humanity because of pride. Ano ang balit ni Satan kay Eve? You will be like God knowing good and evil. So, in return, nagambal si Eve, okay, I will be like God, therefore, naging attractive ang fruit sa iya. Ginkaon niya man. The same is true sa kay Adam. Over and over again, ang scriptures nag-warn sa aton
that pride is a dangerous thing and amo ini ang number one nga pinakakontra sang Ginoo. You know what? There is grace for sinner. Even the worst sinners, there is a grace available. But for a proud person, wala na. Sorry to say. Amen? There is a link sa Bible, no? Let me back up my point. There is a link sa Bible between rich and arrogant. Daw hindi nimo matbulag ang pagka-manggaranon kag ang pagka-arrogante. For example, have you heard of the story the rich man and Lazarus? Gingamit ini ni Jesus, by the way, and wala na balaan kung totoo man gid ini nga story. Of course, si Jesus nangambal, it could be a real person or it could be a make-up story pero truth siya sa gyapon nga ang rich man enjoyed sang iya life samtang diri siya sa kalibutan, party siya, obra niya tanan nga ginahimo, and then wala niya lang man ginagaan si Lazarus. Kaya nga si Lazarus siya kung ano ang bilin sang rich man, amo man ang iya ginakaon, kag ang ido nagaupod pakaon upod sa kay Lazarus. Ang pamangkot, no? Di ba ginadawa nambal sa Bible nga may mga pilas pa nadagani si Lazarus eh. So, to make the long story short, ang rich man nagkadto sa langit, si Lazarus ang rich man nagkadto sa impierno, si Lazarus na kadto sa langit. So, why is that? Because ang rich man failed to listen to God's word, failed to listen to God's messenger because of his wealth. Another story. There is an arrogant man na nagpalapit sa kay Jesus, hambal niya, you become a judge between us because I have a dispute with my brother. Kag kailangan namon tungaon ng kwarta, please be judge sa amon because I want that money. And after that, hambal ni Jesus, sino ka? Nasuguon ako. Hambal ni Jesus. And Jesus proceeds with the story sang the parable of the rich fool. Kagamo ning hambal sa story. Sorry. But God said to him, you fool. By the way, si Jesus, ang ato nga arrogant man nga nagpalapit kay Jesus, siya ni ang gina-refer ni Christ siya story. Hambal ni Jesus siya. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? That man is a fool. Why? Because para sa iya, damo ko ya kwarta, all I need is money. All I need is cash. Hambal ni Jesus, you are a fool. This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich towards God. Ginambol siya ni Jesus. Ano karong damo ka kwarta? Mapatay ka man gyapon, sa sina nga gabi, mapatay ka man gyapon, and who will get your money? Ano pa pulo sa money if you die? Of all the things actually sa Biblia, sa Christianity, ang pinagid ka ginakaugtan ni Jesus is ang proud people. Now, when Jesus Christ was preaching sa Luke chapter 16, may mga Pharisees dito nga nagapamati. Kagang hambal diri sa Luke 16:14 to 15 ang hambal. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. By the way, ang wali ni Jesus, you cannot love or you cannot serve both God and money. Luke chapter 16, basa lang ninyo sa inyong mga balay. So Jesus is speaking about money. Kagang ini nga mga Pharisees, they don't like the preaching of Christ. Why? They love money. Kagang they heard all this and were sneering at Jesus. Mga balkas sneering, gakumud-kumud lang nga ginasuyaan nila si Christ. Gapangyaguta, ginyaguta pa nila si Jesus. Verse 15, He said to them, you are the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your hearts. Sambal ni Jesus sa mga Pharisees. What people value highly is detestable in God's sight. Okay, you value money. Sambal ni Jesus. That is detestable in God's sight. You see that? Lovers of money are also lovers of themselves. This is what Apostle Paul said, in the last days, people will be lovers of themselves and lovers of money. Hindi nimo matunga ang arrogance and being a rich man, having a lot of wealth. I'm not saying nga tanan nga manggaranon arrogante. My point here is this.
that there is a great danger nga kung may kwarta ka, maging proud ka. Amen. Now, another example. The rich young man who thought that he perfectly obeyed the law, nagkadto siya kay Jesus, Lord, what else should I do to enter God's kingdom? Ano ang balin Jesus sa iya? Matthew 19. Ang balin Jesus sa iya, sell everything you have and give them to the poor. Kinbaligya sang rich man nga wala. Wala. Ano ang reason? Ang hambal dira, because he has a lot of money. See that? You say you love God, and yet you could not even give all you have. It goes to show that you did not fully obey the law, and you cannot. Matthew 19:23, ano ang Jesus? Then Jesus said to his disciples, truly, I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Amo na ina ang context. Wala na kambal si Jesus kung rich ka, hindi ka makapalangit. Ang hambal ni Jesus that it is very hard for you to enter God's kingdom. Why? Along with riches comes pride. Along with abundance comes arrogance. Kung hindi kita kontento sa blessing ni Lord, kung hindi ka satisfied mismo sa Ginoo, you will become a lover of money, and what is the result? You will become arrogant. Delikado kayo. In the Old Testament, there is this story nga sang nanago si David kag nalagyo siya sa kay Saul. May isa sila ka place nga ginkadtuan kag ang ina nga lugar is owned by the man named Nabal. Kag sina si Nabal may asawa siya named Abigail. Kag ang ina nga babae, by the way, na asawa man ni David later on. Kay nga ano natabo. Ina nga arrogant nga lalaki refuses sa pag share sang iya land sa kay David. Nag-refuse siya nga buligan si David kag ang iya army. And then nag-proceed siya sa pag party-party. Wala niya namang ginbuligan si David because he is a very arrogant man. Basahin niyo 1 Samuel 25. And you know what happened? 1 Samuel 25:38, ang hambal dira, the Lord killed him. And very interesting, kaya nga ang name ni Nabal means fool. And the Lord killed him. What is my point? To be rich and to be arrogant at the same time is a dangerous combination. Ang hambal sa Bible, you are a fool. Anong ilonggo sang fool? Hindi laina. Puno kuno or buta, hindi na amo. F-O-O-L. Meaning, buang ka. May isa pa ginaka-term, pero daw ka, hindi ko na lang paghambalon. Hindi bagay sa pulpito. Okay? You're a fool. Now remember this. Utod. Command those who are rich not to be arrogant, hambal ni Apostol Pablo kagina. When God blesses you with money and material possessions, be humble or stay humble. Amen? Hindi ka mapabugal. Never think too highly of yourself or look down on others. Don't think you are better than others just because you have more money than they do. Iban nga tao, daw si sinugid, especially sa sulod ng simbahan nga, di porket may kwarta, dapat mamatian gid sila. And I don't like it. Damo churches, by the way, nag-struggle. It's because ang mga manggaranon ang ginabutang sa officers. Bisan hindi spiritual, anhon muna kay successful sa secular. And even kita sometimes sa church is in danger sa sininga mindset nga hindi porket manggaranon spiritual na. Right? Damo ka struggle sila nga churches. Abi nila may voice sila, abi nila nga mas labaw sila sa iban kay manggaranon sila. They have become arrogant. Their wealth deceive them. So mga utod, if God blesses you, tandaigid ninyo, kag ang una ninyo nga bantayan mo ni, ang bugal. Kay basi magtubo ang bugal sa inyo tagipusoon. And sa akon, dala na ako dira. Now, who is a truly rich person? It is not someone
who have abundance of riches, but someone who remains humble even in the midst of riches. Amen? Don't you know, nga kadamo sa mga manggaranon nga taong nga na-meet ko, and they remain a very humble person. Naminami tulukon, by the way, very attractive ang tao nga manggaranon, pero humble. Pero seldom lang ina. But I praise God, I've met a lot of them. Ikadamo, gidya sang manggaranon nga marauton. Okay? Kabay pa reminder ina sa aton. Number 2. So, number 1, kagina nga principle, when God blesses you with money, be humble despite of abundance. Number 2. Ara sa verse 17, gyapon. Place your trust in God, not in money. Place your trust in God and not on, or not in money. Di mo na makita. 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present world not to be arrogant. Second command ni Paul, nor to put their hope in wealth. Not only nga dapat humble ka, hindi mo kuno pagbutang ang imo paglaom sa kwarta. Wow, how many of us amoy ni nga mindset? Grabe ka din eh. Even kita gani nga wala, hindi mo kita manggarano, no? Pero kung damo unod sang wallet mo, di ba, you feel secure? Bantayanin naton. Kag kung wala gani unod ang wallet mo, di ba, lagasala ka na, kulbaan ka na, gapamurugso ka na, gali nagapok ng balay, daw hindi ka na mastorya, akig ka permi, kay nga wala ka kwarta. Utod, delikado kayo ang kwarta kay nga makita ni mo eh. But ang kanta kagina sa choir, we don't live by sight. We live by faith. Right? Amo na sometimes, kabudlay magsalig sa Ginoo, kagapos magsalig sa kwarta, kay nga ang kwarta makita ni mo. Di kabay pa, we don't have this feeling that you feel more secured kung may kwarta ka compared sa wala ka sang kwarta. Because there is always a warning sa Bible nga you could not serve both God and money. You cannot have faith in God and then at the same time you have faith in money. Pili ka lang utod sa isa. It's either ng imo pagtuo ara sa Ginoo or ang imo pagtuo ara sa kwarta. Amen? Hapos lang man na i-identify. Kung gina-serve mo ang money, kung priority mo ang money, kung priority mo ang business nimo, kung priority nimo ang work nimo, wala ka time sa Ginoo, very simple. Amo ni utod. Your hope is in your money. Ara din mo paglaom. Dumduman ko before, no? Ngang mga churches nag-struggle sa attendance, praise God, I think wala, hindi magkikita affected. Kaya nga, Sunday, may tagtaganay ayuda. I think to sa times ang Yolanda to yata, nalipat ko. Very interesting. Kaya nga, ang tagtaganay, 500, 1,000 lang man. Pero linyahan mo na bilog na adlaw para makabaton lang sa kwarta. Tapos ano obrahon mo, ma-absent sa simbahan. Di na mo na makita utod nga mas unahon ta pa ang kwarta sang sa Ginoo. Damo Christians victims ini. Sa Bible, God instituted Sabbath, no? Although we are not under the Old Testament, but we get the principle that you should rest at least one day a week. Full nga rest. Kilangnan sang lawas naton pahuway. Okay? Kilangnan sang negosyo nimo pahuway nga makareset ka for the whole week. Because ang hambal ni Jesus, the Sabbath is not made for God, it is made for man. That's why sa Israel, they still practice this nga every 7 years, may isa ka year nga ginapahuwayan nila ang land. And you know what? Israel is one of the best agricultural country. Mas taas ang yield. Why? When you rest, you are trusting God for more harvest. Amen? Kasi sometimes kinabutang tagit sa kamuta eh. Why? Because our faith is in money. Would you agree to this? Nga ang fear of losing is greater than the fear of not having enough. Aryo, kung damo ka na kwarta, di ba kulbaan ka nga basi madulaan ka kwarta, basi magbalik ka sa puno, right?
May isa ka video recently nga nakita ko sa Facebook nga I think ang isa ka nanay naka-video and then 3 ka bata sa atop. Kagamo ning hambal sa bata Mommy, we lost everything. English pa no? Ara na sa babaw. Batian niya na? Wala. Okay, share ko na karon sa GC ta. Amo na ba niya? Mommy, we lost everything. Ang balsing nanay, it's okay anak. Ang ambal sa nanay, I think it's okay kay importante nga safe lang kita, mabawi ta lang ina. Diri naton makita utod no nga kapos sa aton mahabig sa ginatawag naton nga money. Ang iba naga-hope nga kung mag-retire na ko, makuha kong akong pension. Right? Kung magwa ako sa company, makuha ko akong nga separation pay. Di ra naton hope Do we really hope on God? Nga kung mag-okay lang ni ang business ko, kanak ko, hindi na gid ko ya mag-worry all the days of my life until mapatay ko kay nga I have enough in my bank account. Utod, do you worry when you don't have money? Let's be honest, be. Come on. Do you worry when you don't have money? Yes or no? Jutay yung... Yes! Bisan ako. Hindi amang plastika na ito. Right? That is why we need to be corrected. Nga sa lain na utod. We should never put our hope in wealth. And most importantly, we do not worship money. Rather, we worship God through our money. Amen. Now, diri ginlatag ni Apostol Pablo, duwa ka rason nga ang hindi mo magbutang ang imo hope sa kwarta. Number 1, nor to put their hope in wealth. Why? Because money is so uncertain. Hindi lang uncertain, so uncertain. May isa ka lalaki recently, I think sa BDO, millions ang iyang savings. And then, just like that, nadula. May nagkawat. May ara man niya, I think 500,000 ang unod sang iya GCash. Praise God, kay wala ako amo sina nga unod sa akong GCash. 500,000 ang unod. And then, na-scam. Just like that, nadula. Ano hambal nila? Bilog ko nga kabuhi, ginpundar ko, ginhatag ko para sa ina nga kwarta, tapos just like that, dula na. Wala pa balaayan kita naka-learn sang lesson nga ang money is so uncertain. Abi nyo, safe yun ang kwarta nyo sa bangko? Isa lang na kabalatian, utod, just like that, pa-hospital ka, ubos na. And praise God, by the way, for our health. It is a blessing, amen? Gakalipat kita magpasalamat because ang aton focus most of the time, kwarta lang, it is all about the money, money, money. Have we not learned our lesson sa sining nga earthquake? Sa sining nga flood, sa sining nga typhoon? Tanawan nyo bala sa Facebook ang nagalalapta nga picture sa flood dito sa Cebu? Ay, grabe. Lapawan ang balay, ang salakyan, daw basura lang nga nagalibot. Nagmi nga mga salakyan. How I wish nga tapos baha pwede ito kapangkwa. Bisan scrap na lang ni mapakayo pa ni. Ang balay nga nami, ang subdivision nga nami, tulukon mo kalbo. Devastated kayong lugar. Ang mga mansions nga ara dito sa bukid, pag earthquake, it turned to rubbles. Wala And that is the reality of life. That money is so uncertain, but it is so easy for money to capture our hope and our faith. Paul said kay Timothy, instruct the Christians, Timothy, not to put their hope on money because money is uncertain, but to put their hope on God. Why should you put your hope on God and not on money? Very simple. Because money is uncertain, God is not. Amen. If your hope is in riches, then your hope is as uncertain as the riches of this world.
Our hope is on Christ alone because He alone is constant. Amen. Anong ba ni Jesus? Anong ba sa scriptures? Hebrews 13:8. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Kung may isa pa ka constant utod sa Biblia, kung may isa pa ka constant sa aton kabuhi, hindi ang aton kwarta, kundi si Kristo lang gid. Amen. Ang money, yeah, now you see me, now you don't. Manggaranon ka subong, it doesn't guarantee nga manggaranon ka buwas. I know someone nga nagmanggaranon siya, dako-dako ang iya mansion, and nag-arrogant siya sa kwarta. And then, nabalaan ko recently nga ang iya negosyo nga dagko sang una, subong bulkitan na lang. Subo-subo kayo. Kung hindi din natin mabantayan, utod kaluluoy kita. Kung ang imo hope para sa kwarta, utod, be warned. Be warned. Money is uncertain. Isaiah 28:16. Ano sa Bible? So this is what the Lord God says. See, I lay a stone in Zion, referring sa kay Christ. A tested stone. A precious cornerstone. By the way, si Jesus ining gina-refer sang duwa. Tested stone, it stood the test of time. A precious cornerstone, kagangari, a sure foundation. The one who believes sa kay Jesus will never be shaken. Nami utod. Kung ang imo paglaom ara sa kay Kristo, bisan jutay ka kwarta, or damo ka man kwarta, ang imo hope wala nagabaylo-baylo. Amen. Steady lang. Kaya nga, steady man ang imo ginakapyutan. Steady man ang imo ginatindugan, kag ang imo ginasandigan. Reason number 2. Why should we put our hope on God and not on money? Number 2. Because ang hambal dira sang verse, going back kagina, but to put their hope in God, who richly provides us with everything. So reason number 2, why should we put our faith or our hope sa Ginoo? Why? Because God is the one who provides for us with everything. Tanan utod nga may ara kita, halina tanan sa Ginoo. Amen? Do you recognize nga tanan nga may ara sa imo, tanan may ara sa akon? Kung ano man ako subong, hindi man ko kwartahan, no? Kung ano ka man subong, hindi na tungod sa imo. Tungod na sa Ginoo. Tanan niyo Deuteronomy 8:18 bla. Anong hambal? But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to what? To produce wealth. Ang trabaho ni mo halin sa Ginoo, ang talento ni mo halin sa Ginoo, ang kaalam ni mo halin sa Ginoo. And why should you put your faith sa Ginoo? Why? Because He richly provides. He is your provider. God is our source and everything is a resource. Liwatan ko ha? God is our source and everything is a resource. Therefore, ang aton faith is not on our resources but rather on our source. Because our resources is limited and God, being our source, is unlimited. God is our provider and money is one of His provisions. Therefore, our faith is in the provider, not in the provision. Amen. Remember the manna in the desert. Ano ang basang Ginoo sa ila? Kamu nga mga Israelites, gaan ko kamo sang sini nga food, bread from heaven. By the way, manna means what is it? Kaya natingala sila mo. Kung diin halini, it is a bread from heaven. Ano ba sang Ginoo sa ila? Kuha lang kamo sang enough lang for the day. Hindi magkuha sang sobra. You know what happened? Ang mga Israelites nagkuha gid sang sobra, kay hambal nila amo ni basi wala na buwas. Di ba mo kita sina? Nga damo gid savings ta basi mo wadaan ko buwas. Or kung wala ka subong bugas, hambal ka ti ano naman niya ang buwas? Gasala ka?
Why? Your hope is in the provision, not in the provider. And so what happened sa mga Israelites? Nagkuha sila damo, kag ang mana na panos. Kaya nga, ang mana gin-design sa Ginoo nga mapanos siya the next day. Why is that so? Nga amo na gin-design sa Ginoo. So that they will trust the provider and not the provision. Amen. Ano ang bali Jesus sa prayer niya sa Matthew? Give us this day our daily bread. Ariyo, let's make life simple and easy. Don't stress out. Kita ya ka panumdum kita eh. Like, bata mo, di ba? Pero anong ginapanumdum mo? Tuition niya sa college. Pero kadidi pa lang na ha? Hala man, mano si Tuto, man, di siya may eskwela, man. Damo kita worries eh. Bago pa lang abot ang isa ka sako nga bugas, gapanumdum mo, ano naman next year, yaman din ako makuha sang bugas, wala naman kubra. Pero damo-damo pa ng bugas. Why? We think ahead. Anong bali Jesus? Do not worry of tomorrow. Take sang life one day at a time. Amen? Because God wants you not to trust on the provision, but to trust on the provider. Kaya nga, it's so easy for us to see and trust things na makita natin. Amen. That's why nanamian ko sang message, sang song kagina sa choir. Aside sa nami, ang pagkanta nila. Nami sang message, we live by faith and not by sight. Number 3. So kagina, number 2. Place your trust in God, not in money. Number 3 principle, ito na natin, if you have money. Ari, namian ko ni. Enjoy God's blessings with gratitude. Ari, mo. Totoo lang, sa tanan nga point diri, although nga namin, itanan nga point ha. Pero amo na ang pinakukanamian, kaya nga, kadamo ko na notice nga amo ni ang wala na gets ang kadamaan ng mga Christians. Basahan na ito ng verse. Okay. But to put their hope in God, who richly provides us with everything. Now, what's the purpose? Nga gin-bless ka ni Lord. For what? For our enjoyment. Aray, question. Do you enjoy your money? Yes or no? Do you enjoy your money or you just simply keep it in the bank? Kaya nakulbaan ka nga basi igastuson ko ni wala na ko buwas. We were taught, ako, personally ha, Aryo, this is what I learned sa mga kadamaan, sa mga wali nga napungkuan ko. That I was taught to be a good steward, you should not spend money. Kapataguon mo na. Kung sinuto ang tama kakuom sa kwarta, amo to ang good steward. Come on. Why did God bless you? For you to enjoy it. In the garden, God provided Adam and Eve with what? With everything for their enjoyment, right? Ano ang basang Ginoo? I created all these trees and all these fruits. Now, you can freely eat the fruit. Pag gusto ka mo da. Because ang aton Ginoo created all these things. All these blessings for us to enjoy some blessing and enjoy Him. Amen. Have you ever wondered nga gin-create ang Ginoo sang eyes that can see different colors? Pwede yan mabuhi ang tao nga isa lang ang color, like black and white. What if ang gin-create bisang Ginoo, by the way, ang evolution theory, nagambal nga gin-create lang kita for just survival of the fittest. Sabaga, nag-evolve ang eyes simply to survive. So, butang balon, okay lang kung black and white. Kung if evolution is true, then tani, black and white lang eh. Kasi need lang man natin black and white to survive. But no. God designed our human eyes to see colors. God designed our nose. God designed sang aton nga dila with millions of receptors so that we could enjoy sang different nga taste. So that we could smell sang different nga scent. Imagine kung ang imo dila wala sang receptor, hindi ka maka-enjoy sang namit nga food. Amen.
Kung ang imo ilong karon wala sa hindi mo ma-determine kung ano ang nami nga baho o kung ano ang baho-baho, imagine kasimhot ka ng isang hindi mo. Tingala ka naglingin ulo mo. What is my point, utod? In creation, God designed us to enjoy Him and His blessings. Amen. Hindi iya ang Ginoo naton kuripot. God intends for us to enjoy the money and possessions He provides, pero amo ni, not selfishly or extravagantly, but with thankful hearts and wise stewardship. It doesn't mean nga kung nagkambalang Ginoo, di ba, you enjoy it, right? It doesn't mean na, okay, may kwarta ko, bakal ko ni dayon, or ilagaw ko ni dayon. Wala na ko like, bakal sang basic ko nga foods. Wala ka pagani ka, bakal sang bayo mo, naglagaw ka na sa Starbucks. Wala ka pagani ka, bakal sang bugas nyo sa balay nyo, nagpa-Vikings ka na mo ya, ano ka? Di ba? Sometimes na mo ka pag sweldo, 1 day millionaire, 1 month mantener. Hindi na mo kubot ang balon utod. Botang balon sini nga, if God richly provides for you, like kung may sulo-sobra, i-enjoy. Gamita. James 1:17, anong hambal sa Biblia? Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. Nga agahatag gift ang Ginoo sa imo. Nga agahatag ka gift sa bata mo. For what? For them to enjoy. And for them to use it. Now, I submit sa inyo, Todd. When you fail to enjoy the blessings God has given you, life can become miserable. Now, let me give you an example. Imagine this. Picture that you are in a vacation with your wife, pero tigulang na kamo nga duwa. Nag-work ka mo for 70 years, kaya hambal ninyo mag-support tabla kwarta kay para makabakasyon ta. Pero pag bakasyon nyo, ara ka mo nga duwa sa wheelchair. Pero of course, ara ka mo sa Maldives. Nag-enjoy sang sunset. Pero ara ka mo sa wheelchair. How about amo ni siya? Imagine yourself nga finally nag-decide ka mo nga malagaw ka mo sang imo nga bata. Kay may kwarta ka na. Pero nagsakay ka mo sa roller coaster, pero ikaw ya may balon kay nga oxygen tank. Kag nakaungot sa imo, kag pagsakay mo sa roller coaster, uy, kamo sa roller coaster dasig, pero ikaw ikatululo laway mo. Katululo laway mo. And then malagaw ka mo, ma-enjoy ka mo sa nami nga view sa mga mountains, kadto ka mo sa New Zealand. O galing kay blurred ng imo mata, ni diin nata. What is my point? You are a miserable person if you failed to enjoy God's blessing. Damo tawo utod nga nagsako pangwa kwarta, pero ano ginobra nila? Gintago lang nila, kag wala nila gingamit. Imagine that, nag-obra ka para mag-retire, pag-retire mo, adlo ka mawad-an kwarta, tagua. Oh. Finally, nagdamo ka kwarta, tapos pagwa nyo sa opisina nyo, di ba, kwa mo na retirement plan mo, naipit ka. Ahay. Luoy ba? You see my point? Nakita nyo nga, we need to enjoy God's blessing. Amen? We need to enjoy it. Having spare money is not a sin. But refusing to give or to enjoy it out of fear or obsession with wealth reveals a heart that is greedy, worldly, and enslaved to materialism. The reason why sometimes nga hadlo ka maggasto nga you love money, kaya ang imo security ara dira, kag kung maghatag ako or gastohon ko, basi madulaan ako sang security or sang value, kay nga attach ang akon worth, attach ang akon security sa akon money. That is why haluson ka palang makahatag, kag haluson ka palang makagasto, wala mo gani na enjoy ang blessings sang Ginoo. Amen. Now, if you have money, if God blesses you sang may sulo-sobra, treat yourself. There's nothing wrong with that. Amen? Hagara friends mo, hagaran nyo ko. Nga pita, take a break from work. Don't just work, no? And die. Damo sinay.
Bilog nila nga kabuhi, nagtrabaho lang sila, and then what? Wala gani ka bakasyon upod sa ilang family. Amo na nga, bago nagbakasyon naman, hindi naman ka-enjoy. Kaya nga, wala na sang health. Ginubos ang energy, ginubos ang time for what? For money. Imagine that if you don't get this principle, utod. Importante ang message sila Sunday about contentment, right? Amen? Namin ito nga truth na learn naton. Importante man ini. That you should have a right perspective about money. It's not all about having a lot of money into your bank account, because money not spent is not really yours. Don't feel guilty when you spend money for your enjoyment. But then again, be responsible and be grateful. Ang nabalanga pangapi ka, Lord, thank you so much. Sang una, stick lang ni Lord, pero subong ari ko sa Starbucks. Thank you, Lord. Amen? Sang una, ara lang ko sa mic kilid-kilid. Pero subong ara na ko sa restaurant, aircon pa. Gamo ka mo sina, wala? Are you grateful sometimes ka makakaon ka na sa namit-namit? Pero sa una, di bala? Ano lang man kita, di bala? Ano ka lang man sa una? Haluson ka lang makakaon sa una, maka-soft drinks kami Royal. Lipay-lipay na ko. Tudod, once a year lang sa una, maka-soft drinks kami. Kay pertigid kami kapigado sa una. And every time nga makainom ko sang namit-namit nga drinks or makakaon ko sa namit-namit nga restaurant, I thank the Lord. And I don't feel guilty because I spent money for my enjoyment. Amen? No, hindi ka mo agree, how? Now, hindi nyo man magpatam isupot. Ano nyo na kwarta nyo? Mapanos na. Gamitan nyo. Share nyo iban sa akon. Amen? Gamitan nyo. Amo ng intention sa Ginoo, God intends to bless you so that you can enjoy His blessing and be grateful sa iya. Amen. Now, number 4, verse 18. Use wealth as a tool for doing good. Di mo na makita. Verse 18. Okay, use wealth as a tool for doing good. Ano nga maldara? Command them to what? To do good. Command them to do good. Last week, ang aton message, no, di ba? If you are a lover of money, if you are greedy, hapos imo ma-fall into trap. Kang ini nga trap leads to ruin and destruction and many sorrows. Butang balon, along with money comes temptation. May ara nga iban nga gusto magmanggaranon kay nga once nga may kwarta na ko makabakal ako big bike, kag once nga may big bike na ko gagwapo ako. Especially kung nakatakod ko helmet. May ara nga tao nga mas nagagwapo kung may helmet. Di ba? Nakita-kita ninyo mga billionaires, hindi man na sila tama kagwapo, butang talalaw ay na lang gid no. Laway sila, okay ginapahagan-hagan ko pa. Laway sila. Pero damo kwarta, kakung damo kwarta, damo chicks. Amen? Sakto na. Kaya nga, when you have a lot of money, you have access. You have power. Kung hindi prepared ang imo tagipusoon, let's say sinful ang imo tagipusoon, be, usually, kung makakwarta ka, anong una ginapaminsar mo? How to satisfy ang evil desires nimo. Sakto hindi? The reason why ang hambali ni James, God did not answer your prayer because you have a wrong motive, kaya ang imo motibo is to satisfy your selfish desire. Now, this is the danger of money. Kung hindi ready ang imo heart, kung sinful ang imo heart, gamiton nimo ang imo kwarta for what? For vices. For party-party. For doing evil and sinful things. That is why nagcommand si Paul, if you have money, if you are rich, don't use it for evil things. Don't use it for sinful things. Anong ubaraw nimo? Use them to do good. Ano yun nga mga good things? Helping the poor. When was the last time na nagbulig ka sa pigado? Ano ang bang sa Biblia? He who lendeth to the poor lends to the Lord. Have you ever... I mean, can you still remember the last time na nagbulig ka sa pigado? For example, sa mga manog basura, manog baligyautan,
Manugbaligya balot. Sa mga pigado ni mga loved ones, when was the last time na nagbulig ka? You have money, but you don't have the heart to help the poor. Providing for the needs of others. When was the last time na nagbulig ka? Especially sa siningation bala nga damo-damo utod na ton sa Ginoo nga wala sing atok balay nila. Naglupad. Have you felt the burden nga nakapamangkot ka man bala nga oy, hala, naglupad to balay nila, naglupad to atok nila, paano kung makabulig sila? Sadly, no, pila ka mga friends ko nga pastors nga nadagdagan balay nila sang paho, wasakid, ang iban nagtabog ang atok, pati ang, nakita nyo na sa Facebook, share ko na. Sometimes kinapatay ko na lang na huya ko, raise fund. To be honest, I don't like to raise fund. Kinapatay ko na lang ko huya ko. Galing kikilang gid magbulig. Kadamo bululigan. But do you have the heart to help? May extra ka man eh. Pero wala eh. You know what the problem with us? When God blesses us, budlay magbulig. Tiga kayo. Pero kung para ganis ka galingon, mahapos magasto, di bala? No, God is not against it, by the way. But ang question is, kung gasto ka para sa galingon mo, do you have the heart to help people, especially poor people? Someone in need, your brother in need. Do you have that heart to help? Do you help the church kung may need? Do you help a pastor nga pigado? A lot of pastors nag-struggle sa kwarta. Ako wala gid ko problema sa kwarta. Kay wala man ko kwarta. Ano problemahon ko? But a lot of pastors struggle when it comes to finances nila. Do you even think of them? Do you help the church? Gastruggle ang church financially, but wala eh. Now, what do you do when God blesses you? What do you do with your money? Because if you don't use money as a tool to do good, then you are not actually rich. Amen? Galatians 6:9-10. Ano nga baldere? Let us not grow weary in well-doing, for in due time, we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, ambal ni Paul, hindi ka mo magkahuyang or hindi ka mo magkataka sa paghimo sang maayo because in due time you will reap a harvest. Therefore, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to the family of faith. Do you take every opportunity? Let's say, kung may bululigan, gaupod bala heart mo nga gusto ko na magbulig. Or, amunin mo attitude, ano naman? Fundraising na naman? Ano naman? Bululigan na naman? Is that your attitude when you have money? Ano ang bali ni Paul? As you have opportunity, do good to everyone. And praise God, by the way, if you have money, you have a tool to help others. Amen. So, wala git sa amen pa. Ari prayer ko. Nga ginambal ko nihaw. Why? Because by nature, prangkahan ay nga storya, by nature, dalok kita. Diba ang bata, sunlugon mo, ako ni si mama mo. Dibla? Ma'am, balang bata, ay hindi, ako na yan si mama. Sino diri may utod? Kag nagluto si nanay nyo sang, let's say, fried chicken. Isa lang ang fried chicken, duwa ka mo magutod. Diba? Hindi ka gadya magpasupil, hindi ka gadya magpaperdi kung laban ng iya parte. Right? Dapat ang paghihad, tsaktugid ka. Kung pwede palang kiluhon. Hindi pwede nga magsobra kaya nga, again, by nature, we are selfish. Hindi ko malimtan, no, nga manghod ko nga babayi. I don't know kung pamati siya subong kabay pa wala. Alawayo naman eh. Sang gamay pa kami, may soft drinks kami sa kalitro, gintunga ni tatay ang soft drinks. Kag may gamay lang gid nga labaw sa akon. Gamay lagi kayo daw, amo lang niyo. Galalain siya. Akig siya kay tatay.
Ti karon kay si tatay naling-an natak-an sang kumod-kumod ya kabalo ko nang inobra ni tatay. Ginula niya ang soft drink sa ulo sa mouth ko. Walaan. Nga mo sana because by nature we are greedy. That is why through giving God is teaching us to be selfless. Ang giving utod kag ang pag-share kag ang paggamit sang kwarta as a tool to do good is one of God's protection against greed. Amen? Kaya kung hindi ka mag-learn hatag, kag kung magdako ka nga, dalok ka, to be honest sa inyo, hindi na iyas ang Ginoo. Money is simply a tool to do good. And if you have more money, it means you have more tools, you have more power to help others. Amen. Ari, Genesis 12:2. Pakita ko sa inyo, ha? Oh, sorry. Ay, ari. Okay, medyo ko. Ari, number 5 point. Okay, pakita ko sa inyo yung verse later on. Okay. So, kagina, nambal ko, use wealth as a tool for doing good, not for doing evil. Number 5. Lapit na lang kita ma-end. Measure your wealth by your good works. Kalimutan ko, measure your wealth by your good works. Ano ang bal ni Paul? Command them to do good, to be rich in good deeds. Ang word nga rich, the same sa pag-describe ni Paul sang tao nga may kwarta. Command the rich to be rich. Meaning, amo ni, they are still poor sa mata sang Ginoo. Amen? Do you get how God sees riches? Can you impress God with your money? Well, you can impress people but not God. Amen? Now, hambali Paul, if you are rich, then you should be rich in good deeds. Butang balon, it's not enough to be rich in money. Sa mata sang Ginoo. It's not enough. You need to be rich in good works or in good deeds. Butang balon, ang atong principle when we have money is this. You should not measure our wealth by what we have or but by what we keep, but rather by what we give. Measure your wealth by your good works. Question, are you rich in good deeds? Why did God bless you? And why would God bless you? Utod? The reason why sometimes God doesn't bless us financially, why? Because we don't get it. Because we think, naging bless lang kita sang Ginoo para lang gid sa aton kaugalingon. Wrong. Why? Anong purpose ng blessing? Genesis 12:2. Hambal sang Ginoo kay Abraham. I will make you into a great nation and I will bless you. What's the purpose? And you will be a blessing. Kita niyo sa verse? Anong purpose ng blessing sa Ginoo? For you to become a blessing. You are blessed to be a blessing. Amen. Okay, Nay. Amen. Apa? Do I luhaw? Do you want God to bless you? Say yes. Now, get this principle. Dapat may tagipusoon kita, Lord, I want you to bless me because I want to be a blessing. I'll tell you, nanamian ang Ginoo. Tanawan ninyo, 2 Corinthians 9:6-8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Sparingly meaning jutay, spare lang bala? Kung spare lang kunong hatag mo, spare man ang magbalik sa imo. And whoever sows generously will also reap generously. Kung generous ka kunong tao, ba utod, mas generous ang Ginoo. Kag generous man ang Ginoo sa imo because you get it. It's not about material things. It's not even about blessing. It's about blessing others through the blessing ang ginatag ni Lord sa imo. Amen. Verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a what? A cheerful giver. A question, why does God love a cheerful giver? Why does God love a generous person? Why? Because it reflects Him. You are never more Christ-like if you are generous. Amo na ito do, simple ko.
If you are a generous person, you are reflecting your Father in heaven. Why? Because God is so generous that He even gave His Son for us. For God so loved the world that He gave. He gave. Jesus so loved us, 1 John 3:16. And this is love, that Jesus loved us and gave His life for us. Both the Father and the Son is so generous that the moment we become generous, nalipay ang Ginoo kay nga we are reflecting His glory and His character sa mga tao. Amen. Now you finally get it. Nga ang blessing gali, it's not about us, it's about God, it's about reflecting some characters ng Ginoo who is a very generous God. Hindi ko yung magpati nga kung tuod lang nga nag-mature ka nga Christian, hindi ko yung magpati nga bakuko ka. Isa sa mga measure sa maturity is generosity. Hindi kayo magambal nga kilangnan mo damo kwarta para maging generous. Utod, may tao nga ahaw-ahaw na lang nga bilin sila, ihatag pa na. And to be honest sa inyo, and biblically speaking Ariha, kaya ang measure sa maturity is Christ-likeness. Romans chapter 8, 29, I think. Ang measure ng maturity is Christ-likeness, and Christ is generous. Butang malon, ang isa ka Christian nga bakuko, wala na nag-mature. Hindi na tayo maglalis, no? Isa gina, number one, isa sa, not really number one, no? But, one of the indications ng isa ka Christian nag-mature sa iya Christian life, nag-mature sa pagkilala sa Ginoo, is that ang ina nga tao, generous. Hindi iya mapunggan maghatag kay nga puno lang gid siya sa pagpalangga sa Ginoo. Kay nga na-experience niya kung ano ka generous ang Ginoo siya. Kabalo ang ina nga Kristohanon nga ang tanan nga may ara siya iyan ahalin tanan kay Lord. Amen. That's why isa sa mga measure ko, by the way, nasubuan ko ariyo, kung medyo may makita ko nga medyo ga struggle kita financially as a church, you know, nga kakasubo ko, it's not because sang kwarta ha. No. I don't care about money. Gakasubo ko because we still don't get it. Wala ka pa nag-grow sa Ginoo. And sometimes ang balan ko, wali, hibala birahi, hibala wali offering para magdako hatag hindi ko. Kaya nga ang akong duty is for you to know God more. Kaya nga kung makilala niyo ang Ginoo ka, mag-grow, mature ka mo sa iya, ang giving is only a byproduct. It is simply your response sa pagkilala nyo sa Ginoo. Amen? Ang tutuod nga nag-mature, by the way, nga Christian, hindi mo suguon nga maghatag. Kag hindi issue ang kwarta sa iya. Kabalo ka mo sinong una reklamo sa sulod sang simbahan? Ang wala gahatag. Amen. See that? Ang verse 8. And God is able, ariyo, sa mga generous people. No, I'm addressing generous people here. I'm not addressing everyone. Because God is addressing generous people here. Okay? Come on. Ano ang baldira? And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, needs ni mo you will abound in every good work. That's the purpose why God blesses you generously. Why? So that you will abound in every good work. Amen. The more you become generous sa paghatag sa Ginoo, sa paghatag sa mga katawhan, the more God loves to bless you. Why? You finally get it. That blessing is not about you. It is about Him. It's about serving God and serving others. What is my point, Utod? You are not truly rich if you are not rich in good works. You must convert sang imo blessing into good works. Paminsa raw tod, paano ako makabulig, kag paano ako makaserve sa Ginoo if I have money. That's it. That's the right principle. Because if you get it, I'll tell you, God is able to bless you abundantly. Abundantly. So that in all things, at all times, having all that you need, all, you will abound in every good work. Amen. You got the principle? Don't be rich in money,
be rich in good works. Kaya nga, if you have a lot of money but poor in good works, you are a poor person having a lot of money. You are still poor sa mata ng Ginoo. Last, ang verse 18. Last principle. When you have money, be generous and willing to share. Okay, ano ba sa verse 18? Command them to do good, to be rich in good deeds. Okay, kaginano, do good, rich in good deeds, and to be generous and willing to share. May willingness. Again, ang tao nga may willingness, hindi kailangan suguon. Ang tao nga generous, hindi kailangan nga haplakan, hindi kailangan nga piliton. Pag haplakan mo, buligan ta ni be? Hindi. Sa tuod lang, ang tao nga generous, kag may tigipuson sa pagbulig, siya na ang kapangita opportunity kung paano makabulig. Amen? Sa mga generous people, can you relate? Amen? Bag, jutay, hadlo ka mo mga ako nga generous ka mo. Na, ano bali Paul? Be generous and willing to share. Generosity and selflessness, again, is a reflection of who Jesus is. Hebrews 13:16, tanawan ninyo. And do not forget to do good. And what? And to share with others. Namin, no? Why? For with such sacrifices, God is pleased. Lipay ka lang, Ginoo. Why? Because si Jesus mismo nag-sacrifice himself for us. Buta malon, you have the same heart with Christ. You have the same heart with your Father. And when you give, it is a sacrifice, of course. Kaya nga, madulaan ka mo. Di ba? Nga ang hadlok kita sometimes maghatag, kaya nga, madulaan ka. Mabuhinan ka. Akon pa ito nga yatag ko tuwaw. Ako niya, Lord, i-offering ko pa. Sobra-sobra na ganyan mo, Lord, yan. Ang sakto yung Lord, yan. Nga mo kasi na, why, kakadulaan ka? Because it is a sacrifice, but, ariyo to do. God is pleased. And when God is pleased again, He is able to bless you abundantly. Amen? Do not forget to do good and to share with others. Be generous. Now, tatlo ka reason ang nakita ko for a generous heart. Aryo? Nga ang tao generous. Let's say mo niyo. Magkutan niyo lang self niyo. Are you a generous person? Are you a generous person? Bakoko ka or generous ka? Ask yourself. Do you think of yourself more than you think of others? Isa sa mga measures ng generosity mo niyo, kung ginauna mo ang needs ng iban over sa imo needs. Now, you are a generous person. Pero kung gahatag ka na lang sang bilin, kag sang sobra, you're not generous. We don't give the spare. May isa ka nagambal nga preacher, you don't give God what is left. You give God what is right, not what is left. Now, diin halin ng generosity. Generosity flows from recognizing that everything we have is provided by God. Remember kagina? For God is the one who provides us with everything. Ang tao nga nakabalo, nga ang tanan nga may ara siya halin sa Ginoo, hapos magatag, di ba? Kaya nga, balaan niya nga kung ihatag ko ni, hataggaan mo ko gyapon ni Lord. Kaya ang Ginoo, source niya mo. Kagamo niyang prinsipolo, hapos maghatag kung kabalo ka nga hindi imo. Amen? Ariyo, kung may kwarta ka, kagabalo ka nga hindi lang man imo, hatag mo. And usually nga namin nga practice mo niyo, paghatag mo sa sinangautod mo sa Ginoo, magambal ka, hindi ka magpasalamat sa akon. Pasalamat ka diyo kay nga, hindi man ni akon, iyaman ni Jesus. One time, grocery kami ni Mrs. Kulang kitang kwarta namon. And then, may isa ka gin-disciple ko before nga nagsima na, nakasakay na sa barko. Naluoy ko mo kay nga, gusto mo magbakal bala para sa balay nyo, kulang ang kwarta. Kulang din. Especially sa needs, gamay pa to yata si Sugar, daw may snack siya kami nga baklon para sa iya, pero hindi ko mabakal, kalain sang feeling, no, nga may gusto kang baklon para sa bata mo, hindi mo mabakal. Now I prayed
Pero kabalo ko nga samtang katulod kami sang cart, may kasubo sa pagtulod. Kalain sang feeling. But nakabaton ako sang text nga naghambal niya nung naging padala ko da. Kag nakibot ko. Dako ang amount. Though I think 13 to yata pangga or 15. I don't know kung dumduman ni AJ. Pero wala ko kabutig. God is my witness. Kabalo ka naman ko sa iya. Kun ko, si Lord na lang bahala si mo. Thank you so much sa padala mo. Okay? Pwede ko lang ni bayran sa tapusan bulan. Kabalo ka naman yasakon, nung ikaw ang nagtudlo sa amon, nga ang tanan nga may ara sa akon, iyan ni Lord. Hindi ka magpasalamat sa akon, pasalamat ka kay Jesus na mani. You know what? Nagtulo-luha ko. Nagibi ko. Because I can still remember the days kang ining mga kabataan wala pa ni trabaho before. Kag dira na sila kakadto sa balay, ma-Bible study kasi sometimes pakaunon mo pa na panyapunan mo. Kung sa tuod lang lugi ko. Kiti damo sila mo. And without expecting any return, makibot ka. Ngang inagali nga bagay, simple gesture, God madumduman nila. Dumduman nila. Nagtudok sa tagipusoon nila. And naka-learn sila why they can see it in you. They have experienced the generosity sang Ginoo nga to the point nga kung ikaw nagali may kilangnan, madumduman ka man nila. What is my point here? Anon mo ang damo nga kwarta nga wala nimo gingamit sa pagbulig sa tao? Kaysa tuod lang kung mapatay ka, hindi madumduman sang tao kung ano ikaw ka manggaranon. Pero madumduman sang tao kung paano mo gin-change ang ila kabuhi. Kag kung paano ka naka-impact sa ila kabuhi tungod kay naging generous ka sa ila. Amen? One time, nagpuli ako sa Kabatuan just recently. May hug sa akon nga lalaki. Hug ako. Kaghambal niya sa akon, Pastor, thank you so much. Kung ko sa ano, I thought nagpasalamat siya sa preaching ko. Hindi. Kabalo ko mo na ginambal sa akon, thank you so much sa polo nga ginhatag mo sa akon before. Hasta subong ara pa to sa balay. Imagine, hindi ko gani madumduman ang itsura niya. Hindi ko gani madumduman nga naghatag ako sang polo, pero nadumduman niya ang polo nga ginhatag ko sa iya sang una, kaya nga at that time pigado siya. What is my point, utod? Anon mo ang damo nga kwarta kung wala mo na gingamit sa pagbulig sa tao? Wala ka naging impact sa life nila. Hindi na madumduman sang tao ya. Pero madumduman nila ang imo generosity, kag ang imo pagpalangga sila. Amen? Di mo man na madala kwarta mo. Pero ang nami nga mo na bisan hindi ka na damo kwarta. Pero pagpatay mo, damo ang galubong sa imo nga nagahibi. Kaya nga nasubuan sila. Kaya nga may utang ka pa sila. Lawag lang. Hibi sila kaya mo pa nabayaran. Okay, anyway, ari. Generosity flows from recognizing that everything we have is provided by God. Ari, generosity is a faith and hope issue. Anyway, malawig ako dito. Sorry again. Generosity is a faith and hope issue. Nga, again, you cannot give when your faith is in your money. Daton ko ha? You cannot give when your faith is in your money. James 2:14-17 ang hambal. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Ano kung pulos ang faith mo? Hambal mo, may faith ka, tapos kita mo, brother, in need mo, wala ka man nagbuli, ginambala mo, say, you go. Verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. You say that you have faith in God, but do not give. Otod, that is not a genuine faith. Until you live it, you don't truly believe it. Diyotan ko ha? Until you live it, you don't truly believe it. If you want to know if your faith is really on God, check your giving.
A generous person simply means that his faith is in God and not in his money. Last, generosity is a heart issue. Batian yung verse ka naghambal. Out of the abundance of the heart. Ano hambal? The mouth speaks. Now, is it also true that out of the abundance of the heart, the hand gives? Amen? Ari yung verse Deuteronomy 15. 15, 7-8. Ang malera. If anyone is poor among your fellow Israelites in any of the towns of the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted, okay, tiga-tig ipasoon, or tight-fisted. Okay, gingamit ni Moses, tira hard-hearted and tight-fisted, kuom kayo. Rather, be open-handed, okay, open-handed, be generous, and freely lend them whatever they need. Verse 10. Give generously to them, and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in your work and in everything you put your hand to. There will always be a poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. You see that? Very consistent ang scriptures. From the Old Testament to the New Testament, God blesses a generous hand. Nga generous ka because you have a heart nga full sang pagpalangga sang Ginoo. If your heart is captured by greed, by money, you cannot give. Amen? But if your heart is captured by God's love, then you freely give to Him and to people. Now, last. What is the result of all this? 1 Timothy verse 6-19. Dito kita ma-end. If you are rich in good deeds, if you are a generous person, if you are using money to do good, then anong result? And verse 19. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Let me summarize this. Ang tanan ni mga obra diri has an eternal impact. Ang tanan ni mga ginahatag sa Ginoo, may rewards na siya sa langit. Botang balon, amo ni. Kung ang imo kwarta ginagamit mo lang for yourself, greedily, selfishly, you don't share it to others, then hindi mo na madala sa piyak na kinabuhi. Amen? When you die, mabili mo na tanan. Pero kung gahatag ka sa tawo, gahatag ka sa Ginoo, ang ina nga ginhatag mo sa Ginoo has an eternal reward. And madala mo na sa piyak nga kinabuhi. Ano ang bali Jesus? Revelation 22 verse 12. Look, ang bali Jesus, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Amen? Your labor is not in vain. Tanan nga ginhatag nimo sa Ginoo, when you do it out of faith and out of love, it has an eternal reward. I hope you are blessed with the message. Let us pray.